میرا بہت پیارا بچہ جی، ماشاءاللہ چورا شریف کے بہار، میرا فخر، خطیب پاکستان، اور پرسوز انداز میں انسان کے سخت دلوں کو موم کی طرح پگھلا دینے والا میرا پیارا بچہ جب میرے آقا کا ذکر کرتا ہے، جب میرے آقا کی بات کرتا ہے تو یقین جانیے پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ میرا بہت پیار، میرا فخر، حافظ محمد صفدر رضا نوری جی۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، پورے پنجاب چ آپ دے قدماں دا صدقہ، آپ دے قدماں دی خیرات لا کے حاضر ہونا جائید ہے، لیکن میرے کو لفظ نہیں میں کس طرح اس نو بیان کراں کہ میرا تعارف میں نکمے دا جدی حیثیت ہی کوئی نہیں، میرے شیخ کران میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ میرے شیخ دا سایہ ہمیشہ ہمیشہ ساڑھے سرات قائم و دائم فرمائے۔ دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی میرا پیر بھائی خاموش نہ رہے، بآواز بلند فضا گونجے الصلاۃ۔ جدوں سایہ خری ہون مدینے دی گلی ہووے، جدے دل دی تمنا میں مل کے آکھے گا جدوں سایہ خری ہون
مدینے دی گلی ہووے جکو نہ شرماؤ نہ آستانہ نالیاں چورا سید دی پاک وادی تے بیٹھے ہوئے ہو اس پاک دھرتی تے بیٹھے ہوئے ہو اپنے شیخ نو گواہ بنا لو اے دعا منگ لو مولا جدوں جان لباتے ہیں ہوئے جدوں روح جسم تو نکل دی ہوئے جدوں نزد عالم تاری ہوئے پھر کی ہوئے جدوں سایہ خری ہوئے مدینے دی گلی کوئی بندہ چپ نہ رہے گھٹ کیا کھل رہا جدوں سایہ خری ہوئے مدینے دی گلی ہوئے نبی دی پاک چوک تے ختم زندگی ہوئے جدوں آخری ہوئے مدینے دی اللہ تعالیٰ وقت اللہ شریف دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء شب الصلاۃ دولہ سید الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء سند الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک طیب طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بسد عجز و نیاز ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں مسند صدارت جلوہ افروز سرمایہ ملک و ملت گلشن ساداتی بہار میری جند میری جان سرمایہ ملک و ملت بدر المشائخ فخر المشائخ میرے مرشد و مربی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید اسد اللہ شاہ غالب دامت برکاتم القدسیہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف میری خوش قسمتی آپ دے زیر سایہ کچھ کہندہ میں موقع مل رہی ہے وقت دے دامن چل لمبی چوڑی گنجائش نہیں بس ٹو دی پوائنٹ دو چار باتاں تو گوش گزار کرنی چاہنا تو انہوں پتہ ہے کہ میری کوشش ہر سالے ہوندی ہے کہ میں اپنے پیشوا دی گل سناواں انجنی ذرا گج کے کہو سبحان اللہ اسی نقشبندیاں الحمدللہ ساڑی نسبت بڑی پیاری ہے بڑی حال ہے اور سانو اس نسبت دے ناز ہے اس نسبت دے مان ہے اسی اللہ دا شکر ادا کرنے اللہ نے سانو نقشبندی نسبت عطا کیتی ہوئی ہے تو سامعین حضرات رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہو اور انہ دے ساتھی اہل علم نے اس تو مراد والذین معہو جڑے ہر پل سرکار دے نال رہے اس تو مراد تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ بلکہ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نو لے آئے کہ والذین معہو تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور الشداء علی الکفار تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور رحماء بینہم اس تو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تراہم رکعن سجدہ اس تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نقشبندیوں مبارک ہوئے اے جڑی ترتیب قرآن کے حوالے نال میں تھوڑے سامنے رکھی ہے ایک ترتیب میری نہیں یا 1400 سال تو بعد نہیں بنائی گئی یہ پیسے دے لے کے نہیں بنائی بلکہ یہ اور ترتیب ہے
جڑی رب نے اپنے یار دی زبان چو کہلوائی ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. میں افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال بس ایک دو باتاں کرنیاں نے. ویسے تے موضوع اپنے دامن چ بڑی وسعت رکھدا ہے, بس دو چار باتاں میں اے اشارہ پیش کرنیاں نے. یہ جڑی ترتیب ہے پوری امت دا اتفاقی عقیدہ ہے اور پوری امت دا اجماع ہے کہ سب تو پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا, دوجا نام لیا جاندہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا, تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا, چوتھا نام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا. کئی نیم قسم دے او رافضی ذہن دے بندے جناب آندے نے دیکھو جی تساں ترتیب کتھوں کڈی ہے, تساں ترتیب کیوں قائم کر دے ہو. میں انہوں دسنا چاہنا آج چورا شریف دے اس مستند اسٹیج پہ کھڑا ہو کے دسنا چاہنا یہ ترتیب کسی مولوی نے نہیں بنائی بلکہ خود سیدہ زہرا دے بابا نے بنائی ہوئی ہے. اور چلو میں بات دور نہ نکل جائے, اے دے راوی میں اور روایت سنا دینا جڑی حضرت مولا علی شیر خدا تو مروی ہے, جڑی حضرت مولا علی شیر خدا نے خود روایت کی ہے. سناواں میں تو جڑی ترتیب حضرت مولا علی دی ہوئے پھر او تے مننی پے گی نہیں. تے حدیث ترمذی شریف کیڑی بولو اچھی بولو, ترمذی شریف دی حدیث مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں حاضر ساں تے تذکرہ چھڑ گیا حضور دے 4 یاراں دا, تذکرہ چھڑ گیا حضور دے 4 یاراں دا تے کرن والے بھی حضور آپ نے. کنا پیارا اس سما ہوئے گا اج اسی غلام ہیں نا تے غلام ہو کے اسی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں تے جدوں آقا اپنے یاراں دا ذکر کر دے ہون گے خدا دی قسم ہے کنا پیارا ماحول بنیا ہوئے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کی ہویا امام الانبیاء دی بارگاہ تے بیٹھا ہویا نبی پاک علیہ السلام نے کس ترتیب نہ نالے پہلا نام صحابہ دا نام لیندیاں لیندیاں 4 یاراں دی تعریف کردیاں نبی پاک علیہ السلام نے لب کھولے پہلا جملہ بولیا فرمایا رحم اللہ ابا بکر میں وخانوان سے تیارا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر دے رحم فرمائے. زوجنی ابنتہ, ابو بکر نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا ہویا. دوجا جملہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بولیا فرمایا لوگو میرا ابو بکر ہوئے وحملنی الى دار الحجرہ, جن نے میں اپنے موڑیاں تے جا کے مدینہ شریف لے کے آیا, میں موڑیاں تے جا کے مدینہ شریف لے کے آیا. اور پھر اگے نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولیا فرمایا رحم اللہ عمرہ, اللہ عمر تے رحم فرمائے. ترتیب ذہن وچ رکھی جائے راوی مولا علی شیر خدا نے بیان میرے نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں دوسرا نام لیا رحم اللہ عمرہ, اللہ عمر تے رحم فرمائے. کون عمر یقول الحق, جدی زبان جدو کھل دی ہے حق دے واسطے کھل دی ہے, جڑا جدو بول دائے حق بول داوے. یقول الحق, اللہ نے حق جاری کر دیتا عمر دی زبان دے. اور تیسرا نا نبی پاک علیہ السلام نے بولیا فرمایا رحم اللہ عثمانہ, اللہ میرے عثمان تے رحم فرمائے. تستحییہ الملائکہ, میرا عثمان ہوئے جدا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دے, جدا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دینے. اور مولا علی پاک فرما دینے چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے میرا نام لیا ترمذی دے لفظے نے. چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ علیہ, رحم اللہ علیہ, اللہ میرے علی تے رحم فرمائے. یارو جملے دیکھو میری سرکار دے جنہاں دے بارے سرکار کہہ رہے نے رحم اللہ ابا بکر, رحم اللہ عمر, رحم اللہ عثمان, رحم اللہ علیہ, جنہاں تے رحم دیا
دعاواں زہرا دا بابا کردا رہا ہے انہاں تے کنا کلا دا رحم ہویا ہوئے گا بادو نہ نکل رہے مولا علی فرما دے جدو میرا نام لیا نبی پاک نے چوتھے نمبر تے میرا نام لیا تے کی فرمایا لوگو اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے مولا علی نو جدر علی ہوئے جدر میرا ویر علی ہوئے تو حق نو ادھر ہی پھیر دے بھی جدر میرا علی ہوئے حق ادھر پھیر دے بھی حضرات ہوں اے ترتیب میرے نبی نے بیان کی دی ہے تے ساڑھے شاعر بھی جنہاں نے اے ترتیب دے بارے اے دے مطابق شعر لکھیا اللہ انہاں نو سلامت رکھے قلم اٹھایا انہاں کیا ابو بکر عمر عثمان ترتیب زید رکھنی ہے ابو نہیں اپنے پیشوا دا نہ ہولی نہیں یار نقش بندی ہو مل کے آنکھو ذرا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا اور جملہ اتنا پیارا لگے شعر اتنا پیارا تر پجاؤ گے تسی آپ ہی آنکھو گے میرے کملی والے تا ہر یار بڑا سونا ایجی نہیں جدا کیدا ہے میرے نبی دا ہر یار شان والے گج کے سینے دا زولا کیا کھے گا کملی والے دا ہر یار بڑا سونا گل سنو میں تہاڈی آواز سننا چاہنا تہاڈی بیٹری کنی کے چارج ہوئی ہے میں چپ کراں گا ایک لمحے واسطے تہاڈی آواز سننا چاہنا کہ نقش بندی کیویں چار یاراں دا ذکر کردے نے نعرہ مارو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اینا زور نہ نعرہ مارو پچھلے دنوں دے اندر ایک کلپ وائرل ہویا علماء نے بھی دیکھیا تساں بھی دیکھیا ہوئے گا بڑے بڑے نام نہاد علماء اس اسٹیج سے موجود سن اس اسٹیج بھی سنیاں دا او دے اتے کھڑے ہو کے یہ نعرہ ماریا گیا دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر میں کیا چلیا تو نبی دے فرمان بھول گیا ہے مولا علی دے فرمان بھول گیا ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا خبردار جن نے میں علی نو شیخین تے فضیلت دیتی میں علی ہو دیتے حد جاری کرا گا مطلب کی میں 80 کوڑے مارا گا جن نے میں نو ابو بکر تے عمر تے فضیلت دیتی میں کہا مولوی تینو مولا علی نے 80 کوڑے مارنے نے اللہ دی قسم وجنے نے کیوں تو میرے نبی دی زبان جو نکلی ترتیب دے خلاف چلنا ہے بیا مولا علی دی ترتیب دے خلاف چلنا ہے تے حق کی ہے کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑ آپ صاحب ایک منٹ تُس چپ کرو ذرا میں چیک کر لگا چپ کر کے میں بھی نہیں بولنا تُسا بولنا ہے پڑھو ذرا میرے کملی پھر بولو میرے کملی نہیں ایک سواد علی گل نہیں تسی تے انج لگ دے جو رات دے ایتھے بیٹھے انج نہیں ذرا جا کے حالے تے محفل شروع ہون دی ہے میری ڈیوٹی ہوندی ہے ذرا گرمانا ہے تانوں ایک باری محبت نہ پتہ چلے میں نقش بندیاں چ پڑھنا پیا تے چورا سی والیاں دا کیدا کی ہے اے تے گج کے آندے نے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا پورا سینے دا دل لا کے آکھو چار یار تہاڈے تے راضی ہو جان آقا دے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے جے بندے رہ گئے میں وینا پیا ویکھن میرے وال دینے پر بول دے نہیں یارو نہیں او ساڈے پیشوا دی گل ہوے ہیں اسی تے چار یاراں دے منن والے ہاں سنیو اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسے گستاخ بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا کملی والے دے عاشقاں دے گھر پیدا کیتا ہے
سانو تے چورا شریف دے اس اسٹیج تو ساڈے شیخ کامل نے ساڈی یہی تربیت کی ہے. اے میرے مریدو جدوں بھی نعرہ مارنا ہے صحابہ دی عظمت دا مارنا ہے تے او دے نال نبی دے گھر والیاں دی عظمت دا نعرہ بھی مارنا ہے. اسی حضور دے گھر والیاں دے بھی نوکر ہاں, حضور دے در والیاں دے بھی نوکر ہاں. تے تائیں تے کہنے ہیں میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. اللہ ایک قافلہ مدینہ شریف لے جائے, اسی تے مدینہ شریف جانے, اپنے شیخ دی معیت اندر جائیے, اپنے پیر و مرشد دے زیر سایہ جائیے. مدینہ شریف دیاں گلیاں چ جا کے جدوں مواجہ شریف دے سامنے جائیے یار او سما سامنے رکھیا جے, حضور دی بارگاہ چ جا کے بابو سلام تو داخل ہو کے سلام نیاز پیش کر کے اے ہوئی آکھیے سونیا جی میں تسی نرالے ہو تواڈے یار بھی نرالے, تواڈے یار بھی نرالے نے. چلو میں ایک ترتیب پیش کر دیا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے تے اے ہوئی ترتیب صحابہ دی ہے. 1,24,000 میرے نبی دے صحابہ نے, 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 رسول اللہ نے, 313 رسول اللہ نے. ادھر 1,24,000 صحابہ دے وچوں بدر والے 313 اللہ نے, بدر والے 313 اللہ نے. ادھر 313 رسولہ دے وچوں اول العظم شان والے, ادھر میرے نبی دے صحابہ وچوں 10 مبشرہ شان والے. ادھر جناب والا اول العظم دے وچوں 4 رسول اللہ نے, 4 رسول اللہ نے جڑے صاحب کتاب نے جنہاں نوں اللہ نے کتاباں عطا کیتیاں, او 4 رسول اللہ نے. ادھر صحابہ دے وچوں میرے نبی دے 4 یار اللہ نے. بولو بولو سبحان اللہ, خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. ادھر میرے نبی دے 4 یار اللہ نے. ہن اگلا جملہ سنیا جے تڑپ جاؤ گے. 4 رسولاں وچوں صاحب کتاب 4 رسولاں وچوں میرا رسول ہووے جڑا سب تو اعلیٰ. نبی دے 4 یاراں وچوں ابو بکر صدیق سب تو اعلیٰ. جدا کیندے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. 5 تن پاک دے نام دا 5 واری کو سبحان اللہ. سبحان اللہ, ادھر 4 رسولاں وچوں میرا رسول اللہ, ادھر 4 یاراں وچوں میرا صدیق سب تو اعلیٰ ہے, میرا ابو بکر صدیق سب تو اعلیٰ ہے. آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنے لگا. اور جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے, خود اپنا واقعہ سنا دینے. ایک دن ایسا آیا میں ٹردہ جا رہا, نال نال یارے غار جا رہے نے. ٹردیاں میں ابو بکر صدیق تو تھوڑا جا کے لنگیا. جدو میں تھوڑا جا کے گزریا ویخ میرے نبی نو کنا خیال ہے اپنے یار دا جن نے تن من تن قربان کیتا. نبی دی وفاداری ول بھی تے ویکھونا. میری سرکار نے فرمایا اے ابو دردہ تینو پتہ نہیں تو کدے اگے اگے ٹرنا ہے. سونیا ابو بکر دے اگے ٹر رہا وا. میری سرکار نے جملہ بولیا, فرمایا اے ابو دردہ تو او دے اگے ٹرنا ہے جدے تو آلہ اس سورج نے ویکھیا ہی کوئی نہیں, جدے تو افضل انسان اس سورج نے ویکھیا ہی کوئی نہیں. اے صحابہ دا بھی عقیدہ, تابعیاں دا بھی ہوئی عقیدہ, تبع تابعیاں دا بھی ہوئی عقیدہ, محدثین دا ہوئی عقیدہ, مفسرین دا ہوئی عقیدہ, مجتہدین دا ہوئی عقیدہ, ائمہ دین دا بھی ہوئی عقیدہ, مجدد الفسانی دا بھی عقیدہ, داتا علی حجویری دا بھی عقیدہ. ہر سنی دا تے چورا شریف والیاں دا اے ہوئی عقیدہ ہے میرے والے دا ہر یار بڑا سونا. 3
منٹ باقی رہ گئے نے 3 منٹ اے نکر تو لے کے اور نکر تک کوئی بندہ چپ نہ رہے نبی دے یاراں دا ذکر ہو رہا ہے اور دنیا تے کسے دے یار دی کوئی تعریف کرے اسی راضی ہونے ہاں تے جدوں زہرا دے بابا دے یاراں دی تعریف چورا شریف تے بیٹھ کے کرو گے مدینے دے تاجدار میرے آقا بھی راضی ہون گے 4 یار بھی راضی ہون گے پیار نہ بولو ذرا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا کملی والے دا مکھ دی مکا دیاں اپنے شیخ کامل دے قدماں نو ہاتھ لا کے نقشبندیوں جملہ دین لگا میں تے ہوئی آکھاں گا پہ آخر ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا نقشبندیوں کائنات کے اندر میرے نبی تو بڑا پیر کوئی نہیں ابو بکر صدیق تو بڑا مرید کوئی نہیں